नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थानी और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामपुर बाजार इलाके से। इस वक्त देख पा रहे हैं कि इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक प्रिया यादव के उपस्थिति में इस्लामपुर बाजार में अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट तथा इस्लामपुर म्युनिसिपैलिटी मार्केट में आज इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक प्रिया यादव की उपस्थिति में अभियान चलाया जा रहा है। मूलतः आलू तथा प्याज की मूल्यों को लेकर जो है यह अभियान चलाया जा रहा है। इस्लामपुर महकुमा प्रशासन, इस्लामपुर पौर प्रशासन, इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट तथा इस्लामपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की गई टास्क फोर्स के एकाधिक अधिकारी की उपस्थिति में इस वक्त देख पा रहे हैं इस्लामपुर पौर बाजार तथा इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट में विभिन्न जो दुकानें हैं जहां पर आलू तथा प्याज की बिक्री होती है, उन सब दुकानों में अभियान चलाया गया। मूलतः आलू की कीमतों को लेकर किस दाम में आलू तथा प्याज खरीदा जा रहा है तथा किस दाम में आलू तथा प्याज ग्राहकों को बेचा जा रहा है, इन सब चीजों का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स टीम जो है इस्लामपुर महकुमा के महकुमा शासक प्रिया यादव के नेतृत्व में अभियान चला रही है। सीधी तस्वीरें आप लोगों के सामने हम लोग इस्लामपुर पौर बाजार इलाके की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दुकानदारों से जो है आज तथा पिछले दिनों में आलू तथा प्याज की क्या कीमत रही है, इन सब चीजों से की पूछताछ की गई। साथ ही साथ किस दर पे जो है होलसेल मार्केट से आलू तथा प्याज की खरीद की जा रही है, कौन सी आलू कितने दामों में खरीद की जा रही है तथा किस दामों में जो है ग्राहक को बेचा जा रहा है, इन सब चीजों का जायजा किया गया, पूछताछ की गई। साथ ही साथ होलसेल मार्केट से किस दाम में जो है आलू तथा प्याज खरीद की जा रही है तथा रिटेल मार्केट में जो है किस दाम में बेची जा रही है, इन सब चीजों का भी जो है जायजा करिए। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे इस्लामपुर महकुमा प्रशासन, पौर प्रशासन, इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट तथा इस्लामपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जो टास्क फोर्स तैयार की गई थी, उसी टास्क फोर्स द्वारा लगातार इस्लामपुर पौर बाजार तथा रेगुलेटेड मार्केट में अभियान चलाया जा रहा है। मूलतः आलू तथा प्याज की जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसका जायजा लेने के लिए आपको बताने की कोशिश करेंगे रिटेल दुकानदारों के साथ साथ होलसेल जो आलू प्याज की बिक्री करते हैं उनसे भी जो है पूछताछ की गई कि किस दाम पे जो है आप लोग रिटेलर को जो है आलू तथा प्याज बेचते हैं। सारे चीजों का जो है आज इस्लामपुर बाजार तथा इस्लामपुर रेगुलेटेड मार्केट में जो है अभियान चलाया गया तथा आगे के दिनों में भी बाजार में जो है आलू तथा प्याज की जो मूल्य है उस मूल्य को नियंत्रण करने के लिए लगातार जो है इस टास्क फोर्स द्वारा अभियान चलाया जाएगा। ऐसा ही जो है तथ्य हमारे पास अधिकारियों द्वारा आया हुआ है। इस विषय को लेकर क्या कहना है अधिकारियों का, चलिए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। আমাদের হায়ার অথরিটির নির্দেশে আমাদের এসডিও ম্যাডাম এবং কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ এবং পৌরসভার আধিকারিকবৃন্দ সবাই মিলে আমরা আজকে যৌথভাবে বাজারে আলু এবং পেঁয়াজের দাম করা হলো, মানে দেখা হলো কীরকম রেট কীরকম চলছে হোলসেল মার্কেটে কীরকম রেট চলছে এবং রিটেল মার্কেটে কীরকম রেট চলছে সেটা আমরা অনুসন্ধান করলাম। সেটা হচ্ছে প্রথমে হোলসেল মার্কেট ইসলামপুরে এবং পরে রিটেল মার্কেটে। তা এটা বিভিন্ন রেট আমরা পেলাম এখানে। এই রেটগুলো আমাদের কৃষি বিপণন আধিকারিক উনিও নোট করে নিয়েছেন, আমরা দেখলাম। তা বাদবাকিটা উনি ওই রেটগুলো সম্বন্ধে ওনারা নিয়ত বলে দেবেন যাতে করে এইটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অর্থাৎ আলু এবং পেঁয়াজের যে দামের ঊর্ধ্বগতি ছিল সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সেটা সরকারি আদেশে আমরা এটা সচেষ্ট হয়েছি সবাই মিলে যাতে করে এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি। কাউকে এখন পর্যন্ত আমরা এটা দেখে গেলাম, পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের এসডিও ম্যাডাম উনি দেখতে পারলেন। হ্যাঁ, অনিয়ম তেমন কিছু দেখতে পারলাম না, কিন্তু রেটটা একটু দেখা গেল যে একটু দু একটা দোকানে একটু ভ্যারি করছে। সব দোকানে বিল পাওয়া যাচ্ছে, কিছু দোকানে বিল পাওয়া যাচ্ছে, কিছু দোকানে বিল পাওয়া যাচ্ছে না। হোলসেল মার্কেটে বিল দিচ্ছেন তারা? হ্যাঁ, হোলসেল মার্কেটে কিছু দোকানে বিল পাওয়া যাচ্ছে আর কিছু হোলসেল মার্কেট থেকে বিল পাওয়া যাচ্ছে না। তারাও মানে হোলসেলে বিল দিচ্ছে না, রিটেলে বিল দেখাতে পারছে না, তাই তো? এটা কি রেগুলার বেসিসে হতে থাকছে স্যার? হ্যাঁ, এটা রেগুলার বেসিসে হয়ে যাবে। আমরা চেষ্টা করছি এই ঊর্ধ্বগতি যেটা আছে সেটা যাতে করে আমরা কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারি। সাধারণ মানুষের যাতে আলু এবং পেঁয়াজ হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, সেটা মানুষ যাতে সুলভ মূল্যে কিনতে পারে তার জন্য আমরা বাজার থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি।
অথরিটির নির্দেশে আমাদের এইচডি ম্যাডাম ছিলেন এবং আমাদের পৌরসভার আধিকারিক আছেন আর আমরা এই গেটে মার্কেটিং থেকে আছি। তো আমরা মেনলি আলু পেঁয়াজের এটাই মানে মেনলি আজকে জোর দিয়েছি বেশি। তো তাতে আমরা এতে দেখেছি মানে আমাদের ইসলামপুর কৃষি মার্কেট যেটা হোলসেল মার্কেট ইসলামপুরের, সেখানে আমরা বিভিন্ন রেট হোলসেল রেট কালেক্ট করেছি। এই মেনলি 3 ধরনের আলু যেমন পাওয়া যায়, সুন্দরী, জ্যোতি বা S16 যেটা লাল আলু আমরা বলি। তাতে দেখা যাচ্ছে যে যা রেট আছে ওখানেও কিছু কোয়ালিটি অনুযায়ী ওরা বলছে ব্যবসায়ীরা যে একটু ডিফারেন্ট রেট আছে। তো মোটামুটি হোলসেল যেটা সাদা আলু বা জ্যোতি বা সুন্দরী 24-25 টাকা থেকে এরকমই রেটে যাচ্ছে আর কি। আর এখানে রিটেলে যে সেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রায় 30 টাকার মতো বিক্রি হচ্ছে। তাতে খুব একটা মনে হচ্ছে না যে মানে আমার মনে হচ্ছে যে যাই হোক কোথায় মনে হচ্ছে? বেশি না, আর ডিফারেন্সটা খুব একটা মনে হচ্ছে না। যাই হোক আমরা এই রেটগুলো কালেক্ট করেছি, রেট কালেক্ট করে আমরা আরও ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জমা দিব, তারপরে কি আমাদের নির্দেশ দেয় বা ওইভাবে। মানে এখানে যখন দোকানদার আপনাদেরকে বলছেন 30 টাকা, যেমন আমরা দু একজনকে দেখেছি যে 25 টাকা কেজিও আলু কি হচ্ছে। তো ওরা বলছে যে যেহেতু আলুটা কোয়ালিটির উপরে কিছু কিছু আলুর ডিফারেন্সটা দাম বলছে আর কি। 30 টাকাও যেমন পাওয়া যাচ্ছে, কিছু কিছু আলু হয়তো 35 টাকাও নিচ্ছে আর কি। তো দেখলাম কোয়ালিটির একটু পেঁয়াজের difference থেকে থাকে। বেশি দাম কত টাকা দেখছেন? পেঁয়াজের ম্যাক্সিমাম তো মানে আমরা হোলসেল যেখানে কালেক্ট 50 টাকাও আছে, যেটা নাসিকের তাতে দেখা যাচ্ছে 47 থেকে 50 টাকা নাসিকের পেঁয়াজটা, পুরনো পেঁয়াজটা। আর নতুন পেঁয়াজটা এখন মোটামুটি ধরেন নতুন পেঁয়াজটা হচ্ছে 40 টাকা, 40 থেকে 46 টাকা পর্যন্ত যাচ্ছে এই আর কি। ওই কোয়ালিটি অনুযায়ী রিটেলে কত টাকা হয়ে যাচ্ছে রিটেলে সেটা? সেটা হয়ে যাচ্ছে প্রায় 60 টাকা 65 টাকা এই আর কি। কি নাম আপনার, কোন পদে রয়েছে? আমি বিশ্বনাথ সিংহ, আমি এমনিতে সাব ইঞ্জিনিয়ার এই আর কি। আমাকেও একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই আর কি।